Magluto tayo guys ng ampalaya. Ang ampalaya, lagyan natin ng itlog at hipon. Igisa lang natin guys. Yan guys, lagyan natin yung sangkap guys. Sibuyas. Lagyan natin ito. Guys, lagyan natin yung kamatis guys. Tapos ilagay natin guys yung pangsahog natin. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng asin. Ibang-iba ang boses ko guys kasi pinisipon ako. Lagyan natin ng ginamot. Tapos ilagyan natin guys yung gulay. Konting tubig. Tapos takpan natin. Guys, tingnan natin guys. Ilagay natin guys yung itlog. Ayan. Takpan natin guys saglit guys. Ayan, tingnan natin guys. Maluto na yan guys. Natin. Ayos na guys, sarap na guys. Ayan, ginisang ampalaya na may hipon at may itlog.